Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Liana Eka Budi Astuti, salah satu dosen di Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Semarang. Di prodi ini, saya mengampu mata kuliah speaking. Video yang saya buat kali ini merupakan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPP di bidang pengajaran yang dibuat sebagai salah satu prasyarat untuk mengikuti sertifikasi dosen di tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran mata kuliah Public Speaking and Discussion dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Sebelumnya saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah dalam Public Speaking and Discussion. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa semester 5 di Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Semarang. Mata kuliah Public Speaking and Discussion ini merupakan mata kuliah yang menitik beratkan kepada konsep dasar yang meliputi teori, teknik, dan juga metode dalam melakukan Public Speaking and Discussion, serta bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa saat harus berbicara di depan umum. Dan juga mata kuliah ini juga menitik beratkan kepada pronunciation atau pelafalan dan juga vocabulary building dalam beberapa bidang. Misalnya bidang ekonomi, bidang teknologi, bidang kebudayaan, dan yang lainnya. Di samping itu, mata kuliah ini juga mengajarkan tentang bagaimana cara mahasiswa untuk dapat membuat naskah atau skrip dalam bahasa Inggris untuk melakukan public speaking atau berbicara di depan umum. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan untuk mampu yang pertama mendefinisikan public speaking, yang kedua mengelaborasi contoh-contoh public speaking dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga mengklasifikasi kriteria atau karakteristik dari good speakers dan menguraikan hal-hal terkait etika dalam melakukan public speaking. Selanjutnya menggunakan konsep dan jenis audience dalam public speaking, menggunakan alat-alat bantu presentasi sesuai dengan kebutuhan, serta mempraktikkan teknik berbicara di depan umum yang baik dalam setting formal maupun informal dengan pelafalan yang baik, dengan penuh percaya diri termasuk ngolah vokal dan juga body language yang tepat. Sedangkan bahan kajian dalam mata kuliah ini adalah Introduction to Public Speaking and Discussion, Becoming Good Speakers and Ethics in Public Speaking, Audience, Technique in Public Speaking, Using Presentation Aids, Informative, Argumentative and Persuasive Speaking, MC and Voiceover, Public Speaking Performance. Selanjutnya adalah interaction. Interaction adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa saya di kelas Public Speaking and Discussion. Dalam kelas Public Speaking and Discussion, saya menggunakan dua jenis pembelajaran. Yang pertama adalah synchronous learning dan asynchronous learning. Dalam synchronous learning, saya menggunakan tiga metode. Yang pertama adalah dengan cara Zoom meeting atau daring, kemudian secara face to face atau secara langsung, tatap muka langsung, kemudian yang ketiga adalah hybrid learning. Sedangkan asynchronous learning dapat dilakukan menggunakan IFBBA yaitu LMS yang berbasis Moodle, kemudian forum diskusi, Padlet, Mentimeter, video pembelajaran, WA Group dengan memanfaatkan voice note, dan juga Google Drive. Yang terakhir adalah assessment. Assessment atau penilaian adalah bagaimana saya menilai mahasiswa saya. Di awal perkuliahan, saya biasanya akan menyampaikan kontrak perkuliahan. Nah, pada kontrak perkuliahan itu, saya
akan menyampaikan atau memberikan informasi kepada mahasiswa tentang penilaian atau bobot penilaian yang akan saya berlakukan di mata kuliah Public Speaking and Discussion. Sebagai contoh, di sini saya menuliskan participation sebanyak 10%, assignment 20%, mid-test 20%, quiz 15%, dan juga tugas akhir atau final project 35%. Selanjutnya, saya ingin menampilkan cuplikan mengajar saya pada mata kuliah Public Speaking and Discussion secara hybrid. Yang dari Zoom, can you hear my voice? Yeah. Those who are in the Zoom, can you open your camera for a while? Oh, di mute. Hello? Yeah. Maybe you can help me to ask them to open the camera, yeah? On cam, yeah. Okay, everyone, because today is speaking class, so I want you to sit in a kind of arrangement that not like this, yeah. Can you just make a kind of circle or half circle or something? Yeah. But still, you are in the coverage of the camera. Check. Okay. Saya takut suaranya kalah sama kelas bulan. Yeah. Can you hear now? Can hear my voice clearer? Yeah. Okay. Today we are going to talk about technique of public speaking. Yeah. Today we are going to talk about technique of public speaking. What is that again? Technique of public speaking. Yes, right. How do you know about technique? I mean, when you hear the word technique, what comes in your mind at the very first time? Okay, ada yang bilang type, method, ada yang bilang tadi strategy, way, that's right, step, procedure, maybe, yeah. Okay, kita bisa bilang di sini bahwa technique of public speaking is how we perform our public speaking, right? Okay, now everyone, this is what is that? The CPMK. Do you know CPMK? This is the learning objective, ya. Jadi pada akhir mata kuliah ini, ya, hari ini Anda itu mahasiswa diharapkan mampu untuk apa? One of you, can you read that? Who wants to read that? Yes, please. In the end of the class, you are expected to be able to mention technique in public speaking and able to explain types of speech or speaking. Yeah, thank you very much. Sudah sarapan? Have you got your breakfast? Okay, yeah. So, in the end of this class, you are expected apa berarti? Diharapkan gitu ya. You are expected to be able to mention technique in public speaking and also able to explain types of speech or speaking. Yeah. Teknik ya. Kita bicara teknik. Now everyone, would you like to scan this barcode? You have your mobile phone and please scan the barcode, and I want you to what is that? To fill in the blank. Jadi nanti ada pertanyaan di situ. Bila Anda menyekkan barcode-nya, silakan ambil mobile phone-nya dan scan barcode. Sudah semua? If you cannot open the barcode, then you can just go to www.menti.com and then /Allen2FK9BKWV.
Jadi bisa pakai barcode-nya atau bisa pakai link-nya. Okay, if you go to menti.com, or maybe you can use the code 58034190. Okay, have everyone go to the website? Yeah, okay. Semuanya sudah? Okay, you will see the question over there. Yeah, mention technique in public speaking that you know. Ya, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, ya. So I want you to mention the technique in public speaking that you know. Jadi nanti kita akan cocokkan apakah sama atau ada yang berbeda. Silakan untuk mengisi di situ. And don't forget to put your name on the at the end of the answer, ya. Oke, yang tidak bisa belum bisa masuk, you can click or you can visit menti.com and then use the passcode or use the code 5803 and 4190. And don't forget to mention your name and name. Ini nggak usah deh, namanya aja deh. Namanya aja. Alright, we have Rizky Figolubis saying that self-confidence over matter dominate the stage view audience. And then Muhammad Nafi, public speaking is we talk in public and give information to public. Nafi mana? Pertanyaannya apa? Teknik, kenapa jadi public speaking? Ya, oke. Muhammad Fakih, confidence to handle the atmosphere, knowing the audience, the voice must be clearly and louder, and so on and so forth. Right. Gak apa-apa, Nafi. Thank you very much. Sorry. No need to say sorry. Oke, ayo cepat. Ini namanya brainstorming. Kalau brainstorming itu harus cepat. Master the discussion, go forward with confidence, interact with audience. Rivaldo, tadi kayaknya perintahnya saya namanya di terakhir ya. Ini kenapa Rivaldo ada di depan?
Rivaldo, do not be nervous, confident. Berarti do not be nervous and do not confident apa? Do not be nervous, kemudian koma and confident seperti itu ya. And then technique in public speaking is knowing your material, knowing your audience, manage yourself, okay? Self-confidence, topic, interaction with the audience. Set your body gesture, note. Coba lihat teman-teman, itu ada tulisan note, itu artinya apa? Yang ini siapa nggak ada namanya? When we have doing public speaking, siapa? Saya. Oke, itu apa? Ada note, KNOWED itu apa? Tahu? Hah? Now. No. No apa now? No. Maksudnya tahu gitu? Yes. Oh, tahu bahasa Inggrisnya apa? No. Kalau ada ed-nya? So, autocorrect. Oh, itu berarti anu autocorrect. Iya. Masa autocorrectnya jadi note? Ya, biasa. Oh, biasa. Jangan dibiasakan ya pakai autocorrect ya. Nanti autocorrectnya salah loh. Bentuk kedua dari no apa? Now. New, ya? New bukan now. No, new. Yang ketiga? Known, ya. Known. Oke. Ini seharusnya sudah lolos itu ya grammar ya harusnya ya. Iya enggak? Iya. Siapa gurunya grammar ini? Gurunya. Oke, get a hold of material presented self-confident. Ini emang nggak ada spasinya ya? Oke, ya. Ini sudah semua 13 orang? Not yet. Yes. Okay, ada lagi, the first technique is greet the audience and know what kind of our audience then. Non-verbal communication like gesture. Oh, itu nggak ada spasinya ya. Motion, body position. Jangan body position dong. Body posture, posture ya. Kalau position itu posisinya ya. Posisinya di pojokan. Tapi begini kan nggak bagus ya, bukan posisi ya tapi postur. And then know the audience, know the topic. Alright, ya sudah ya teman-teman ya, sudah. Oke, yang dari Zoom
hear my voice? Kalau di mute nanti suaranya mana? Halo? Hello, Miss. Ya. Yes, okay. Kalau saya, Okay, Nanda, can you give me the technique of public speaking that you know? To me, introduction, like for beginning the public speaking, and then vocal, and also body language. And at the end, maybe we have to prepare for a question for the audience. Okay. Thank you very much, Nanda. And then the other, can you give me your thought about what is actually the technique in public speaking? Mulaya, you want to say something? I think be confident. Siapa yang ini? Sabrina, Kevin, Mulaya. Oh, Kevin. Yes. Yeah. Be confident and much to use the most vocabulary. Use much vocabulary. Yes, and be confident. Okay, and be confident. Oh, ini saya nggak share ya. Share screen. Ya, ini adalah teknik in public speaking that we can read here. The first one is apa? Kalau dalam bahasa Inggris apa? Siapkan dan kuasai topik pembicaraan. Kata pembahasan. Yeah, you have to prepare, ya. You have what is that? You have to own good preparation, right? Good preparation, and then kuasai topik, ya. Kuasai topik or material. Master your topic. Good. And then confidence, of course, ya. Confidence itu kayaknya jadi apa ya? Becoming the key in public speaking, ya. Because if you don't have any confidence, then I think it is impossible for you to be able to stand in front of many people. Yeah. Does everyone have what's so-called confident issue here in the classroom? Yes. Yeah. Okay. You don't have enough confidence. Yeah. Why? Because when I stand in front of the other, Yes. Go on. when I stand in front of the other, I feel nervous, and also my hand will Trembling. yeah. You have cold feet. Yeah. But I also can handle it. Okay. Yeah. You can handle it. Yeah. What about when you are sitting in front of the public? Yeah. Public speaking itu kan bisa saja dilakukan dengan cara duduk, ya. Yeah. Can you still? Okay. You said that you feel so nervous and not confident when you have to stand in front of the public. So what about when you sit in front of the public? It's same. Same. Yeah. Sometimes I forget what I have to say. Okay, yeah. Sometimes we have what's so-called a blank mind, ya. Yes. Sometimes we don't know. Tiba-tiba we have prepared everything well, and then when we go to the classroom and then seeing what is that? New faces, right? And it trigger our nervous and our confidence, ya. Kalau yang di dalam Zoom, ada yang nervous juga, ada yang bermasalah dengan confidence. Ya, kayaknya itu
jadi bagian yang umum, hal yang umum ya, masalah apa namanya, masalah confidence gitu ya. And then the next interaksi ya. Interaksi kemarin we have also discussed that in interaction, that in public speaking, we have to deal with interaction, right? With the verbal communication, yeah. When I do the eye contact like this, it means that I make the non-verbal communication, yeah. Jadi kita we have body language, and then what else? Motion, right? Ketika saya masuk ke dalam kelas, saya posisinya begini. Iya. Apakah Anda nyaman melihatnya? Walaupun tadi malam saya marah-marah gitu ya. Tapi saya hadir di sini dalam keadaan tersenyum dan ceria gitu ya. Anda nggak tahu hati saya. Iya. Oke, kemudian perhatikan audio dan gesture. Oke, bagaimana teman-teman bisa menjelaskan tentang audio? Kalau gesture tadi ya, body language ya. Kalau audio itu maksudnya bagaimana? We still talk very clearly and context. For example, we are talk about their environment, so we cannot focus with the other side that we should talk. So if our topic is the environment, so we just talk with the environment. That it's this main point. Okay, yeah. So you focus and then you upload your article into the Padlet, ya. Ya teman-teman. Terus kemudian dalam Padlet itu teman-teman saya minta untuk menjelaskan sedikit saja, ya. Misalkan sekarang gitu ya. Misalkan Anda kasih artikelnya, terus kemudian biasanya di Padlet itu ada sarana, ada facilities to record your voice, ya. So you can record your voice by saying that this is sekaten. Sekaten usually happen in my area or in Surakarta, and Anda jelaskan tapi sedikit saja. Jadi tidak perlu Anda menjelaskan panjang kali lebar gitu. Jadi Anda jelaskan poin utamanya saja. Okay. Do you have any question about the subject? About the apa namanya? Tugas assignment? No? No? Oke. Jadi hari ini kita belajar apa teman-teman? Okay. What kind of technique? What technique of public speaking that you know? Confident, and then interaction, and then gesture, yeah. Okay. So what about the type of public speaking? Yeah, okay, thank you very much. And I believe that today you have already learned about the type of speaking or speeches, and then also the technique in public speaking.